Dragi gledatelji, u današnjoj epizodi vodimo vas u Istanbul gdje je naša jedinica Dominik Livaković. Livi, pa nisi! Kako se kaže na turskom? Dobar dan. Merhaba. Merhaba. Došli smo te između dvije utakmice posjetiti ovdje. Iza nas je stadion Fenerbahčeja. Koliko si dugo ovdje? Kako ti je ovdje? Od sredine 8. mjeseca kraja. Lijepo, stvarno je to klub, dečki, stvarno je super. Klub je Evo, tebi ovdje zabavno Istanbul. Kako Istanbul ima preko 15 milijuna duša, ovdje je 5 prvoligaša, od kojih ste sigurno čuli za Galatasaray, Bešiktaš i Livijev Fenerbahče, u kojem je od 2023. i već je oborio rekord Turske lige s najvećim postotkom obrana na gostovanjima. Primijetio sam da nisi baš često na televiziji. Ajmo reći da malo više izbjegavam, da bude na televiziji, to intervjue i to sve. Jesi ti onaj koji si zacrvenio u društvu? Jes. Jesi, a? Vjerovatno jesam. A kad si zacrveniš, u kojim situacijama? Normalno kad se priča o meni ili to, ili može biti na drugu stranu kad se priča i loše i dobro. Ti si uvijek crven. Dominik Livaković, zanimljivo mi je tvoje ime i prezime, ti se zapravo zoveš Nedeljko. Dobro. Dominik je Nedjelja. Da, je. Predodredilo me da ću raditi nedjeljom većinu vremena kad drugi odmaraju. Dominik Livaković rođen je 9. siječnja 1995. u Zadru. Za Vatrene je debitirao 2017. protiv Čilea, a prvi vratar postaje 2019. Zbog nevjerojatnih obrana na svjetskom prvenstvu u Katru 2022. još ga se danas sjećaju Japanci kojima je skinuo 3 penala, te Brazilci koji su zbog njega prolili more suza. Trenutno brani za turski Fenerbahče, a tržišna mu je vrijednost 12 milijuna eura. Reci mi nešto o svojoj obitelji. Pa eto, imam tatu, mamu, rastavljeni su, imam očuha, imam 2 sestre, imam brata, svi se skupa dobro slažemo, tako da eto, stvarno sam sretan s obitelji, baku u Privlaci, nisam... Kako se zove baba? Baba Mira. Hoće pozdraviti babu Miru. Da, pozdrav baba Mira, ali čekaj sam, moramo babu Vesnu da se ne nađe. Pa dobro, ti pozdravi. Pozdrav baba Vesna. Jesu to sve babe ili treba još neko spomenuti? Ne, to je to. Zanimljivo je da je Livakovićeva mama Manuela, sestrična Joška Skoblara, zlatne kopačke Europe 71. kada je za Marseille zabio čak 44 pogotka. Osim gena na Livijevu buduću karijeru utjecao je i djed Vojmil, koji na ovoj slici traži autogram za svog malog unuka. Većinom kako su radile svi moji, onda me on vozio u školu, na treninge, čekao me, jel sendvič, baba Vesna radila palačinke, pa volio sam biti kod njih više nego doma možda i stvarno eto s njim sam proveo jako puno vremena, kao i sad Idon i Šimom iz Privlake. Jako su smireni ljudi, to je nevjerojatno, baš su kad s njima u društvu toliko ti je ugodno, lijepo, ko da su ta neka ponašanja prenijeli na mene. A sada malo košarci jer Livi je iz grada košarke. Dakle, prvo si treba biti košarkaš, tako? I počeo sam prvo 2 godine trenirao košarku, ali pošto je mama uvijek kasnila po mene, pored bio nogometni teren i tako sam se nekako zaljubio u nogomet. Tako da hvala mami što je kasnila. Tvoji prijatelji Zadra te jako vole jer kažu da si bio šuter ko Reggie Miller. Sad ne znam je li to od velike ljubavi ili si ti zaista vrhunski Pa ni... šuter, ali to ćemo sad vidjeti. Malo opravda, nisam dugo pucao, ali... A da. Evo ga Mili, u 2 minute koliko trica? Vrijeme je sad.
Bravo. Suza. I još imaš 10 sekundi. Još 3 sekunde za pobjedu. Zamalo. Bravo, impresioniran rezultat za golmana Vatrenih. Treba to bolje. Ko ti je najdrži košarkaš? Carmelo Anthony, njega sam volio gledati. Naravno, Kobe Bryant, LeBron James. Evo, dragi Zadrani, dragi ljubitelji košarke i svi ostali koji volite pub kvizove, pogodite ko je prvi zabio koš u dvorani Krešimira Ćosića. Da li je to bio A. Stojko Vranković, B. Arjan Komazet ili C. Petar Popović? Pogodili ste D. kao Dominik Livaković. Pogodio sam tricu, čak sam iz prve tad pogodio tricu. Ali šta se dešavalo? Dvorana nije bila gotova, postavljali su koš. I ja sam došao i zabio koš. Možda je bilo slučajno, ali ostaje zapisano da je prvi koš ikada u dvorani Višnjih zabio baš Livi. Sad bi ja igrao košarku cijeli dan. Ponijelo te, a? Obožavam košarku. Pa da je Dominik košarkaš, vjerojatno bi igrao Euroligu za Fenerbahče. I bija bi tricaš. Najbolji. Sa 6 godina sam počeo i jedan dan sam bio na padači. Možda je manje od 24 sata i ne znam, vidio sam ove golmane odmah tamo na Baninama, tamo na Višnjiku. Vidio sam kako se bacaju pa mi se to svidilo vjerojatno, ne znam, eto možda blato, bacim se ko svinjicama i to i dobro. Znači ono što su roditelji branili, konačno si sad mogo službeno u nastavku života. Da, pa, a i da mama ima oprat. Ja znam u našem kvartu, znaš ko je išao na gol? Onaj ko ne zna igrat nogom. Za tebe sam čuo da igraš super nogom. Kad se igra ovako, bez veze i to, onda stvarno više volim igrati i to mi je puno draže i u kvartu sam stalno igrao. Znači šta si igrao, gdje si igrao, na kojem mjestu, nisi to jesi bio ono samo mantinela ili si gurao kroz nogu? Ne, napad, znaš, samo da stavi. A, ti si onaj u stativu koji se drži. Da, nije, stvarno više sam volio naprijed malo igrati, čak sam i u Dinamu nekad sam znao i igrat, ne branit. Tako da ono, na treningu, baš na treningu. Bili su zadovoljni ovi moji. Jaki sidrum, okrenut leđima, malo mu treba za zabi gol. Onako samo jedan iskorak i šut. Pa možda bi ga mogao usporediti, onako robustnije, malo s Drogbom možda. S Drogbom. Livi je već sa 6-7 godina krenuo na golmanske treninge kod Jakova Pinčića. I kod njega sam dosta naučio to, bile su te jame s pjeskom. Što znači jama s pjeskom? A jama s pjeskom to ti ima tipa pjesak i po njemu se bacaš. Znaš, puno je teže iz pjeska ići u neki let golmanski, paradu, nego i onda kad dođeš na normalan teren, onda imaš i odraz i eksplozivniji si puno. 2012. Livi iz Zadra, gdje je bio drugi golman, odlazi braniti u NK Zagreb. Tamo ga trenira Željko Nježić, kojemu godinama poslije i zahvalnosti Livi i suigrač Čondrić kupuju auto. 2015. Livaković prelazi u Dinamo. Mislim da sam bio 4. golman na početku. Da, čekaj, a taj 4. brani gore na zadnjem redu tribina, ili di? Nije, 3. bude na tribini, 4. bude doma. 2. ili 3. trening sam slomio prst, mali. I onda sam automatski, Eduardo je bio na Euru, to je bilo 2016. I onda nakon 22 utakmice do sad nisam otišao. Koliko si godina u Dinamu proveo? Pa eto, koliko 8. Da te probudim u 3 u noći, što bi se sjećao iz Dinama? Koje anegdote, koji doživljaj, koje uspomene? Macola. Jedan put smo se vratili, mislim da prošle godine, iz Splita. To stvarno s navijačima, to je baš i mislim, povezivanje ispred, prirodno, kad osvojiš prvenstvo i znaš da cijelu godinu naporno radiš i oni dolaze na stadion, navijaju, bodre klub i mi isto stvarno svaki dan živimo da osvojimo prvenstvo, da u Europi što bolje odigramo i onda
sve emocije ti stanu u taj, na benzinskoj pumpi, Znači voliš povezivanje s narodom, jednom riječju. Pa da, naravno. Navijači su najbitniji u nogometu. Za uspjeh su bitni i kvalitetni suigrači s kojima je Livi osvojio 6 prvenstava, 2 kupa i 3 superkupa Hrvatske. Pa me zanima s kim je bio u najboljim odnosima. Od kog si mogao posuditi šećer u 3 u noći? Zagija. Zagorca, dobro. Kog si zvao kad je trebalo promijeniti svjećicu na tvom fičeku? Miška. On je jak s autima. On voli biti do ramena u ulju. On stalno nešto gleda. Ovo Miška. Dobro, kog si zvao kad je trebalo hraniti miješalicu doma kad ste šalovali? Perke. Perke se bavi nekretninama i tim stvarima. Koga si zvao za robu kad je trebalo ići na Hrelice obući, kupiti novu robu na Hrelić? Rile se tu, ovo moda, Italija, igra u Portugalu, tako da on je tu. Kog si zvao kad je trebalo zapjevat, kad je trebalo baciti disko neki? Ovaj koji je ostao jedini, Petka. Za podignut, ne znam, atmosferu, to onda je to Petko. Ovdje imam par random izabranih nadimaka kojim su te ljudi zvali. Pa dobro, mislim, s obzirom da sam golman i hobotnica ima više. Ovo je stvarno odličan nadimak, tako da je jedan od najljepših što može dobiti golmana. Jesi hobotnica u kući? Dosta znam pomagat ženi, tako da je to. Tamo si pol hobotnica. Pol hobotnica, da. Livi? Volim taj nadimak, još sam ljevak. Sve se spajat. Da, inače prezime Livaković po nekima dolazi baš od toga. Livoruk, liva ruka. Evo, kod tebe je to sjelo sve na svoje mjesto. Da, i trica je lijeva ruka, a polaganje desna, sve nekako. Livaković? To kad nekad odem u prazno. Sva sreća u tvom slučaju, taj nadimak je vrlo kratko trajao. Ma dobro, pa zna vjerovatno i sada nekad. Biće sigurno nekad nekih tako grešaka i onda te eto tako. Ali mislim, to je sve normalno. Da li ste gledatelji razmišljali kad si napadač, promašiš 10 šansi, jednu zabiješ, na kraju si heroj. Ako si golman, obraniš 10, znači spasiš 10 golova, jednu zezneš, tragičar si. I svi pljuju. Stvarno moraš biti koncentriran. Nemam pravo na grešku, osim kad bude 5-0 ili ne znam. Onda, ako se dogodi, onda dobro, aj završilo 5-1. Mr. Zero. Šta bi to bilo, evo? A možda clean sheet nekakav ili nešto. Mi znam da ih u Dinamu ih imam puno. Ovdje sam ih skupio 12. I koliko si imao u Dinamu takvih? Preko 100. Preko 100, bez gola? I više, da. Ponosan sam. Čak mislim da u Hrvatskoj ligi ima najviše. I koji ti najdrži od ovih nadimaka? Ajmo reći, uvijek sam volio clean sheet. Harry Potter. Koji? Sve ih volim. Lupin. Nemam. Hoćeš imat? Ne želim da kad budem stariji pa da mi kažem vidi ovo što sam radio. A nije, ne privlačim. Margarita. Poslije utakmice uvijek pojedem picu, većinom uvijek. Pomolim se. Prije utakmice jedu Bogu da mi pomognu i eto. Ako sam zaslužio da mi pomognu. Nikakav ples za vjenčanje, morao sam ići na one da me razdrmaju ove malo kukove i to, ali nikakav sam. Fenerbahče, negdje sam pročitao da ima između 10 milijuna i 14 milijuna navijača. Dragi gledatelji, to je nekoliko puta Hrvatska. Sad zamislite si 10 milijuna navijača na ovom stadionu. Srećom ne stanu, ali buka je kao da ih je 10 milijuna. Baš su ludi za nogometom. Imaju stvarno fanatične navijače. I takav je i stadion, ajmo reći, sve tu nekako blizu. Kako ti sušim? Prva utakmica, druga utakmica, dok sam došao malo sebi, stvarno mi je bilo, pogotovo kad krenu zviždati, to stvarno
malo te i glava zaboli to. I sad je sve lakše i lakše. Jedino što ovak pričaš malo glasnije. Koliko ima navijača po utakmici u prosjeku? 50.000. Svaka utakmica? Da. Probably the highest record is 148 decibels for just one match. After the match, especially in the derby matches, I can hear some things about 1 hour because of the loudness. I tako koliko minuta? Ba, 90 cijelu utakmicu. Koliko je izazovno igrati ligu pred ovako vatrenim turskim navijačima svjedoče i neredi na Livijevom gostovanju kod Trabzonspora, koji su se desili nakon snimanja ove emisije. No Livi nije htio naknadno komentirati ova događanja jer prezire sve vrste nasilja. U svlačionici je sigurno mirnije, a Livini ne treba znati turski kad su tu Džeko, Tadić, Zajc i Krunić. Zovu nas, ajmo, Balkan Bakći. Balkan Bakći? Da. Kakva je atmosfera u momčadi? Turski igrači stvarno su odlični dečki. Šta ste prvo pitali kad si došao iz Hrvatske? Raspitivaju se o ljetovanjima i to. Tu si ti došao na štih. Tu oni apartmani, privlaka, cimer, fraj. Baba. Alo, baba, riješio. Džeko je tipa u Dubrovniku, on ima i restoran, mislim da ima i tamo i... Dobro, još nije vidio prilog. Ima, ali nije vidio prilog. Ne znam što propušta tamo, da je pješčana plaža, lijepa. Ja sam ovdje donio par slika ostalih golmana. Iker je za mene najveći. Najviše zato jer sam zbog njega i počeo igrat nogomet. Jesi kad sreo s njim? Nisam se nikad sreo, ali smo se čuli par puta preko poruke. A šta, kako? Par puta je za mene rekao i na svjetskom i prije toga da sam dobar, da me treba promatrati, još da sam bio mlad i to, i onda sam mu zahvalio preko Instagrama i to, i odgovorio mi čovjek i to je to. Taman još jedan za apartmane u Privlaci. Zagi? Legenda. Mogu reći da sam od njega jako puno naučio, i on ima i godina sad, i on je vjerojatno najspremniji igrač u Dinamovoj slačionici dok sam bio tamo. Svaki taj trening, koliko je on bio uporan, koliko je radio, on me samo tjerao da budem bolji. 8 godina je on tebi zamjena i kažeš da 8 godina on radi 100 na sat. 100 na sat, je. Znači on ti pomogao možda da budeš bolji, vidiš? On ti je puhao za vrat 8 godina. Sigurno, to je neupitno. Nisam mu jednostavno dao prilike da se opusti i vjerujem da je to ono što ga je tiralo. Uz isto njegov karakter koji je stvarno svaki dan je maksimalno fokusiran i nikad nije došao na trening sa 99%, uvijek odrađiva sve maksimalno. I ono što mislim da je prepoznao mene, da nisam bio čovjek koji mu je gradio neku rupu oko njega, nego koji mu je bio istinska podrška, mislim da je to shvatio i drago me je tako sam na takav način doprinio njemu i njegovu karijeru. I za kraj ovog golmanskog dijela, Higuita. Zagi njega obožava. Da li si razmišljao pustiti kosu, onu rudlavu dugu? Nisam. Znači, mogo bi ga slijediti i u stilu obrana i u frizuri. Vjerojatno je stvarno lud kad je onako u službenoj utakmici onako radi. Škorpione, a? Da, ali gledao sam neke išćeške i to je bio moderan golman, čini mi se. Jesi ti kad probao škorpiona? Jesam. Na treningu jesi? Je. Jesi uspio? Pa, vjerojatno nisam. Ne sjećaš se? Šta je zacrnilo ti se u glavi? Da, ali znam, pokušavao sam, ali vjerojatno je negdje tu udara, ali nije sigurno otišla tako da ko što je njemu otišla daleko. A tko zna kako bi se danas našao El Loco Higuita, jer je u nogometu sve manje vica, a sve više atletike. A i lopte su puno brže i nepredvidljivije. Puno su lakše nego što su prije bile. Stvarno su ko balon. S obzirom igrači dosta sad su s ovim tu dijelom stopala počeli od ispod udarat. Ti ona samo ovako ili ovako pada ili pleše i dosta nju teško procijeniti na kraju. Ono što mi je isto fascinantno, koliko puta u životu si se bacio, a još uvijek si ti u komadu ispred mene?
Pa ne znam kako će tebi, ajde samo se baciš. Navikne ti tijelo, ovi dijelovi, koliko puta ovo tu nabiješ. Koliko puta? Ovo Koliko put tu. si nabio taj dio? Ma, milion. Ovoga se svi vjerojatno sjećate, jer doktor za penale Livi svojim je obranama Japanu i Brazilu na svjetskom prvenstvu u Katru postao junak nacije. Ko od nas nije imao krcati inbox Livija? I za kraj pitanje svih pitanja. Nemojte se, dragi golmani, naljutiti, ali to te moram pitati. Jesu li golmani normalni? Kad svi kažu da nisu, onda nisu. Ko kaže da nisu? A svi, pa kogod sretneš tu red malo golman. Moraš imati neku grešku ako si vratar, jer sam sebe opredijeli da se moraš svaki dan bacati po 100 puta. I sad ti baci neku stvar 100 puta dnevno pa ćeš vidjeti će li raditi. Tako misliš za vratare da mora neki kliker biti nije na mjestu. Treba biti malo lud da ide glavom u kopačku. Ili glavom u stativu, ili... A koje su dobre strane golmanskog posla? I u životu je najljepše nešto zaštititi, obitelj, nešto, tako i tu, kad zaštitiš nešto, tako momčad svoju, kad imaš priliku i to. Mislim da smo svi mi tako imamo karakter da smo spremni preuzeti odgovornost i da smo spremni na leđa staviti onu i iznijeti to. Mislim da je to ono što mora svakoga vratara krasiti i Livi je na kraju krajeva jedan od takvih. Naša redovna rubrika asocijacije, dakle, Livi izvlači jedno slovo, ne zna koje će izvući, a nakon toga kažeš svoju prvu asocijaciju. Evo, šta ćeš izvući? Žena, Helena, eto, stvarno sretan sam, dobili smo sina, tako da jako sam sretan. Bravo, čestit. Nek tak i ostane. Da. G. Evo garderoba. Pa, Volim si kupiti neku lijepu stvar i to, ali na kraju dana opet žena mora odobriti na kraju to, tako da, ali ono... imaš supervizora. Nekad je iznenadim pa onda dobijem po... Onda govori baš se me iznenadio, ali kao loše. Ali ona je još u tom svijetu više manje tom crta i to, tako da voli crtati ove haljine. No, nisam znao, bravo. Dizajn, tako da dosta ima smisla za to sve. K. Pa dobro, eto, kruh. Ne mogu bez njega. Stvarno? Ti Ne. sportaš? Ne. Pa Ja što kad fali pogledam- kruhu? Kad sam bio mali kod babe, kruha, meda, mlijeka I veselje. Pa da, pa najbolje. Mislim, uvijek lijepo ujutro, kad da. Čekaj, jedeš kruhu s tijesto? Da, Ti si taj. da. A uz juhu? Ne, A to je još level up. ne. Dobro, ti si znači kruhu s tijestom. B. Sad pogotovo kad sam dobio bebu, vidim koliko je to blagoslov i sve to i stvarno ništa nije na kraju dana bitnije nego da je on dobro i da je, i samo je to bitno, eto. Toliko je nekako neke stvari su, što si mislio prije da su toliko bitne da je smak svijeta, ako ne, nije. A sad kad si spomenuo sina, moram te pitati, ime je Joakim, jel tako? Da. To je biblijsko ime i Joakim je bio tata od Majke Božje, odnosno djed od Isusa. Da. Imali smo par imena isto tako Biblijski. iz toga, da, i onda smo se za to odlučili. Samo smo ga počeli jedan dan zvati Joakim i još se nije ni rodio. I tako, eto. Bili su skeptični doma neki to, ali bilo je normalno. Ali realno... Koja su još imena bila u... Bio je Jakov, bio Kaj, Kaj? da. Ali nekako smo, kad dođe u Zagreb, naravno Kaj i sam se okreće. Tvoje druženje s reprezentacijom je počelo dosta rano. Da. Prvo kao veliko natjecanje na koje sam išao ko navijač je bilo u Njemačkoj. Koliko si imao godina? 11. Ko te vodio s godina. 11 godina na tribinu? Pa išli smo tata i prijatelji njegovi. Bio sam i 2008. Sam napravio sebi doma bubanj kao Sjećam se da mi nisu dali 2008. Hrvatska-Turska, kad smo nažalost ispali, tu utakmicu mi nisu dali bubanj za taj pones, a sve druge su mi dali.
protiv Turske si bio, a sad na kraju igraš u Turskoj, ali dobro, Da. krenimo na... I upoznao sam ovoga što nam je zabio gol. U Feneru radi. Radi? Što radi u Feneru? Trener u ovim klincima. I kako ste to riješili? Jesu mu rekao koja je to nacionalna trauma bila? Jesam, rekao sam zbog tebe. Povraćao sam 2 dana, nisam spavao, a bio sam toliko mal. Sve zbog vas. Čekaj, povraćao se stvarno? Je, poslije tako nije bilo dobro. Baš mi je bilo loše. Srećom, reprezentativne uspomene puno su ljepše Liviju kao golmanu nego kao navijaču, pa će scene dočeka nakon srebrne Rusije i brončanog Katra pamtiti cijeli život. Kad vidiš toliko ljudi, koliko su bili ponosni, koliko su bili, ko da su se ponovo rodili, tako mi je sve to, kad smo se išli s tim busom, toliko su bili ko zahvalni, to mi je baš bilo, svi su bili sretni. Znaš, ko da su sve ostavili probleme, bar na tih, to dok je trajalo svjetsko. Vi ste zapravo hrvatski antidepresiv. Da. Kad čovjek malo bolje razmišlja. Ali samo dok nije utakmica. Kad je utakmica, onda... Imaš pravo, onda se piju tablete za smirenje. Je. Od reprezentativaca, s kojom dvojicom bi išao na košarku? Protiv trojke iz NBA-a? Dobro, Luka igra stvarno odlično. Luka igra odlično košarku? I Suba, s njima dvojica. Njih dva igra odlično košarku? Da. Kad ste iz Zadra. S kojom dvojicom bi išao na pub kviz iz reprezentacije? I Sosa i Krama isto bi rekao, zato jer njih dva non stop gledaju te neke kvizove. Sosa non stop je na ovim, on čak daje uvijek nam da neka pitanja pa kao mi odgovaramo kad nam je dosadno. On vam radi kvizove? Je. S kojom dvojicom bi išao u disko? Tetko i Vida, eto, njih dva. Svemu lijepo dođe kraj, pa i našem druženju. Ostaje nam samo da Liviju i Vatrenima poželimo sreću na europskom prvenstvu. Što očekuješ od Njemačke? Imamo tešku grupu, ali drago mi je možda da igramo protiv jakih, jer mi smo uvijek protiv jačih ekipa, smo pravi. Dominik je tako dobar golman jer je hladan kao špricer, pogotovo u najtežim situacijama kad je najviše trebalo stati na branku, bacilo je njega, pokazao je karakter. Uvijek mi se gleda neke mane, on izađe još jači. To najviše opisuje njega. Dominik, vjerujem u tebe i sretno. Dragi gledatelji, hvala vam što ste nas gledali i podržite nas u Njemačkoj i daćemo sve od sebe definitivno. Hrvatska! U ovoj seriji za četvrtfinale Livaković brani! Dominik Livaković brani! Livaković! Livaković! Pripremili Robert Knjaz i prijatelji. Četvrti japanski izvođač. Yoshida Livaković brani! Još jednom Dominik Livaković!